saw beauty in the selflessness of giving. Heard sorrow in the songs of 1,000 merchantmen, singing just to fill their emptiness. Knew wisdom was a choice of the moment, there for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. Felt love from the caring of a woman. I felt the loss of a fallen child underneath the sun. On the day I woke. Zelo nas veseli, da je danes z nami, tukaj na moji desni, gospod Zdenko Domančič, svetovno priznani bioterapevt, katerega metoda je tudi znanstveno dokazana. Zraven njega je Stefan Domančič, sin gospoda Zdenka Domančiča, sicer tudi sam bioterapevt in predavatelj v šoli za bioterapeute in urednik Rednika 7 dni, Bojan Tomažič. Ponavadi ste sicer na Bledu, ne? Na Bledu smo već 4 godine, bili smo prije u Kranjskoj gori 15 godina. Zdaj verjetno lahko povemo, da danes verjetno niste zadnjič v Mariboru. U 9. mjesecu imamo seminar u Mariboru, u Habakuku. Tako da ćemo se vidjeti onda, a možda i prije. Let smo prebili, še kakšno vprašanje morda od vas? Oni će imati vprašanje poslije. Sad su paralizirani. Ne grizem, nisam opasan. Kaj pričakujete od današnjega srečanja? Jednu komunikaciju sa ljudima. To je meni najbitnije i naravno bit ću u situaciji da odgovorim na ona pitanja koja ljudi budu postavili i to je to. Profesor dr. Starc, tudi veseli nas, dobrodošli, da ste tukaj. Vi danes tudi predavate, lahko poveste mogoče v stavku 2 o fenomenu bioenergije, kaj bomo slišali danes v današnjem predavanju. Ja, vsega ne moram povedati. Jaz sem prišel na povabilo gospoda Zdenka Domančiča, ki mu je ta večer to srečanje posvečeno in si štejem veliko čast in privilegij, da me je povabil, da lahko predavam na tem srečanju. Govorim bom pa večkrat o bioenergiji in o njegovi metodi. Kako dolgo se že vi sami ukvarjate s fenomenom bioenergije? S fenomenom bioenergije se zelo dolgo ne ukvarjam, poznam pa ta fenomen že od otroških let v bistvu. Tako da bom tudi na predavanju povedal, kako so se mi dva tako računalniško povedano pokonektirala v eni minuti. Tako da zelo cenim ta prispevek gospoda Domančiča. Še mogoče Stipe Stjepan. Kljub temu, da je tudi bilo v člankih in večkrat vi poudarjate, da se bioterapije lahko nauči vsak, pa vendarle še je, se mi zdi, in pri bralcih vprašanja, ki so zastavljali, ta skepsa, ali res čisto vsak ne rabi imeti nekih posebnih sposobnosti za to? Ne, u principu svaki čovjek rođenjem dobija određene sposobnosti, ali ne zna ih koristiti. Upravo iz tog razloga ja ću danas široj publici objasniti i upoznati ju s našom metodom i školom bioterapije koju već dugi niz godina provodimo na Bledu, prije toga u Kranjskoj gori. I svaka psihofizički zdrava osoba može naučiti osnove naše metode i može je prakticirati. Dakle, upravo je to naš cilj, naše škole, da što više ljudi upoznamo s našom metodom i da što više ljudi prakticira to znanje, jer je zaista učinkovito i može ga naučiti svaka sposobna. Gospod Domančič, vaša želja je, da bi bil zdravitelj v vsaki družini? Gledajte, nažalost vidjeli smo da svatko može biti premijer i svatko može biti predsjednik, kako kažete, pa bi onda lijepo bilo čuti da ovu vrsnu metodu može naučiti svako ko je psihofizički zdrav. Budućnost njena je
ona će saživiti u svakoj obitelji, već mala djeca će se uputiti u njezine, dakle u metodologiju, da bi kad odrastu veći dio svojih problema zdravstvenih u obitelji mogli sami rješavati, dakle da bi mogli pomoći jedan drugome u obitelji, u družini, kako vi kažete. Zato i imamo učenike sa svih kontinenata, dakle već je na tisuće mojih terapeuta po svijetu, dakle po čitavom svijetu, Izraelu, Americi, Kanadi, dakle Australiji, po čitavoj Europi, i to će se širiti. Dakle, još malo kad uskoro otvorimo školu, dakle izdavat ćemo licence za naše terapeute s kojima će oni moći raditi po svijetu. Jedini je uvjet da znaju jezik. Ja sam puno radio u vašoj državi, a ne govorim jezik, i zato je kriva vaša vlada jer su mi dali sve bez znanja jezika. Mislim da je korisnije bilo ono drugo što sam radio, pomagao sam teško bolesnim ljudima, nego da sam u stvari naučio jezik. Ja ga razumijem, ja vas razumijem sve, međutim u mojim godinama ne valja se igrati sa padežima. Dakle, Europska unija je jednostavno otvorila vrata svima onima koji su spremni na znanstvene provjere, jer morate se dati provjeriti, što sam napravio bezbroj puta. I uvijek sam pokazao da mogu više. Dakle, ja sam se dao provjeriti na neizlječivim bolestima. Od suhe vlažne gangrene, to je biblijska tema, dijabetičke gangrene, niko nikada liječio nije, osim mene i mojih. Me razumijete? Doveli su mi 120 ljudi, dan, dva, prije amputacije donjih ekstremiteta i niko nogu nije izgubio. I nije se puno dogodilo nakon toga. Postoji knjiga koju je bivša država dala tiskati, iscijeliti domaći, raporti sa znanstvenih provjera. Tu se lijepo vidi šta se dogodilo. I izjave liječnika su bile u superlativu, ali se ništa nije pokrenulo. Onda sam morao pokrenuti sve skupa ja i danas smo tu gdje jesmo. Dakle, što se tiče samog priznavanja, ja ću vas podsjetiti na Johana Wolfganga von Goethea. Znate što je taj pametan čovjek rekao? Najopasnija je ona predrasuda koja neku vrstu prirodnih ispitivanja opterećuje izopćenjem. Zašto je današnja civilizacija kratka u pameti, da tako kažem? Ona se tehnološki razvila, duhovno je, gospođo, stagnirala. Ako danas želite citirati nekog filozofa, vraćate se na Seneku, na Diogena, Aristotela. Gdje su to filozofi današnjice, osim onog gospodina sa bradom? Da. On ima hrabrosti kazati ono što misli. Znate, danas mnogi od vas mislite jedno, a usudite se kazati samo ono što smatrate da će biti pozitivno prihvaćeno. Narod ne razumije da je snažan. Narod sve može. Predsjednik države bi trebao biti sluga naroda, parlament također. Šta? Ja bih volio živjeti u državi da ne znam ko je predsjednik. Bi bilo lijepo da svak radi svoga posla. Kaže se da smo mi pred nebom svi isti. Dakle, otvorila su se sva vrata i ne može se zaustaviti. Dakle, kroz 35 godina moga posla, u zadnje vrijeme je sve više liječnika iz čitavog svijeta. Oni znaju šta ja radim, to je provjereno, više puta provjereno. Lijepo. Doveo sam u Sloveniju 100.000 ljudi. Dakle, moramo biti korisni i na jedan i na drugi način, a najdraže mi je educirati terapeute. Ja bi ovdje iskoristio priliku da pozdravim mog diplomiranog kolegu, mladog Mernika, koji je zbilja dobar terapeut i dobar čovjek i služi mi na čast da sam postavio jednog terapeuta koji čini ljudima dobra
Eto, i zbog toga sam zadovoljan. To je jedno delikatno pitanje. Naime, pitanje je šta je to zdravo, a šta je to normalno. Me razumijete? Što je to danas zdravo? Što je to danas pravica ili pravda? To je žvakača guma. Ja vjerujem da je narod zdrav, ne? Međutim, vi imate puno bolesnih koji su na pozicijama. Kako vi gledate na to? Pravda nikad je nije bilo i u ovakvom svijetu je nikad neće biti. Evo recimo jedan mlađi gospodin, evo je ovdje, a nije baš mlađi. Neko koji ima 25-30 godina, oženio se, dobio je dijete, uzeo je kredit, kupio neku garsonjeru, izgubio posao ne svojom krivicom, izbacuju ga iz te garsonjere na ulicu sa djetetom. Da li je to ono što mi poimamo država? Država bi trebala biti majka, zaštitnik, a ne neko ko će ti kožu derat. Ovo je pretamno. Da vam neki vici ispričam, ali to je realitet. Dakle, šta je danas pravda? Dakle, pravda je da te opljačkaju bankari, na primjer. To je fakat, da oni to rade smišljeno i da jednostavno ljudi propadaju sa firmama i svi skupa, jer smišljeno ih guraju u stečaj. Šta je tu pravica ili pravda? Gospođo, bioenergija je naša životna osnova. Kad je imamo manje, smo bolesni, kad je nemamo, onda nas idu pokopati. Bioterapija je jedna smišljena metoda kako se s tom našom životnom osnovom liječe najteže bolesti. Dakle, mi imamo akupunkturu. To je vrijedna, stara, japanska metoda, istok ju je plasirao, ali za zdrave ljude. Znate, kad vas malo ovdje neki mišić steže. Ja sam postavio terapiju za najteže bolesti i najteža stanja. Za ono što se u školskoj medicini zove neizlječivo. I izuzetno mi je ugodno upravo to raditi. Jer me je teško napadati, gospođo. Jeste me razumili? Jer ako se jedan tim usudi da ide kontra, dobije rukavicu, a rukavica je znanstvena provjera. Tada zovem 7. silu. Kroz mojih 35 godina novinari su odradili veliki dio posla. Zašto? Bili su prisutni u svakoj mojoj znanstvenoj provjeri. Na gangrenama, onaj kišobran i svakodnevno 50 fotografija, svakih 15 minuta. Tako da kad postavite te fotografije, vidite da u nekoliko dana rana otvorena jednostavno zarasla. Kroz fotografije. Sve je manja. Napratite. Dakle, i sve sam to ja financirao u ono vrijeme. Da to bude baš kako treba. Nakon toga smo išli dalje. Ne? Danas je meni velika čast da je jedan medicinski, dakle profesor, doktor, medicinski praktičar, znalac na svom području, da je vidio o čemu se radi, da surađujemo. Znate, kad me se pita kakav je moj stav prema medicini, pozitivan u principu. Ja sam se rodio u rodilištu. Mene je babica pobabila. Bilo bi jako ružno kad bi ja imao nešto protiv medicine. Međutim, ja imam puno toga protiv određenih anomalija u medicini i naravno kompletnoj farmakologiji i njezinom ponašanju. Dakle, vezano za profit, vezano za korupciju, vezano za... Znate, danas u ovo vrijeme, vjerovatno je na Karibima ili Bahamima jedan određeni broj liječnika. Šta oni rade tamo? Dobili su 10-15 dana na račun neke farmakološke kompanije, a to je očita korupcija. Dakle, u dualnom svijetu u kojem mi živimo, gospođo, nema noći bez dana i nema dobra bez zla. Šta mislite, da li u vama ima zla, gospođo? Eto, tako je, kako mi je simpatično. Naime, u svakom od nas leži zlo. A onoliko smo ljudi koliko smo te porive u sebi u stanju držati pod kontrolom. Znači, kad bi ja
poludio, ne daj Bože. Trebalo bi me odmah ubiti. da ne uspijem napraviti sve skupa. Eto, to je, ne može se, prvo i osnovno, ja sam po konotaciji svoje prirode znanstvenik. Ja sam uvijek insistirao na provjerama znanstvenim, jer na povjerenje se više ne može ni mužu ni ženi vjerovati, da kažem, povjerenje. Znači, znanost pozna znanstvenu provjeru. Ja sam to uvijek napravio i dalje ćemo raditi na tom planu. Onog trenutka kad se nešto znanstveno potvrdi, treba implementirati. Ja imam 150 ljudi svaki dan bolesnih. Iz čitavog svijeta dolaze. I radim i čekam da mi ovi mladići stasaju da mogu ići loviti ribu. To sam stalno želio, loviti ribu. Ja sam inače otočan Dalmatinac. Ne? Dakle, onog trenutka kad moja ekipa koja stoji iza bude spremna da se odupre pokušajima i udarcima i može mirno ploviti dalje, ja i starci ćemo negdje ribu loviti.